عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد على قناة عالم ميمي. اليوم كنقدم لكم واحد الأكلة ديال الدجاج في الفرن بتتبيلة زوينة بزاف. واليوم غنحاول نترجم من الفرنسية لأن كاين واحد المتتبعات طلبوا مني هذا الشيء. باش غنبداو على بركة الله، غنبداو بعطرية ديال الدجاج épices pour poulet كنلقاو في المحل عند العطارة. On peut le trouver chez l'épicier chez ce genre d'épices. معلقة ديال السكينجبير، une cuillère à soupe de gingembre، معلقة ديال التحميرة، une cuillère à soupe de piment doux ou une demi-cuillère de piment fort selon besoin. واحد نص معلقة ديال السودانية للناس اللي باغيين الحار، و une demi-cuillère de safran، واحد نص معلقة ديال الخرقوم البلدي، الملحة على حساب الذوق وعلى حساب شحال عندنا ديال الدجاج، le sel selon besoin et selon la quantité de viande qu'on a, de poulet qu'on a. Le romarin, un peu de romarin، اليازير، ونزيدو les herbes de Provence، هاد الأعشاب المنسمة، les herbes de Provence d'une petite quantité، ail en semoule، on le trouve aussi chez les grandes surfaces، نديرو تومة سميد، تومة هكا ناشفة، وواحد une petite cuillère ديال la moutarde، une cuillère à café de moutarde، vinaigre balsamique، وغنزيدو هاد الخل البالزاميك حتى هو واحد المقدار زوين كيجي مع الدجاج. ce vinaigre balsamique ça va avec cette recette. ensuite le sauce soja، نزيدو هاد الصوص ديال الصوجا، عندنا مقدار لا بأس به، غنكثروا منها كتجي مزيانه في هاد الوصفه. وكنزيدو القزبر يابس كنطحنوه sur place. coriandre séché، on le met sur place selon besoin aussi، على حسب شحال بغينا وشحال عندنا ديال المقادير ديال شحال عندنا ديال الكميه ديال الدجاج. et à peu près un demi-verre de l'huile d'olive، نص كاس ديال زيت العود تقريبا، و un demi citron، le jus d'un demi citron، وندير واحد نص حامضه، واحد نص عصير ديال الحامضه. صافي نخلطو كلشي، on mijote le tout et puis on marine les morceaux de poulet qu'on a. صافي نبداو هكا نشرملو هاد الطرفه ديال الدجاج كاملين. نورمالمون كان علينا نشرملوهم قبل ونخليوهم واحد المده غيكون احسن. si c'est possible de le faire mariner avant d'une heure ou de 2 heures avant. Cela permet aux ingrédients de bien pénétrer et d'avoir un goût plus un très bon goût. صافي هاوا الدجاج كله مشرمل مقاد. كان داك الشرموله اللي بقات كنزيدو عليها واحد شويه د الماء. Le reste de la marinade, on ajoute un peu d'eau sur le reste de la marinade. On a les pommes de terre coupées en rond. On les ajoute sur cette marinade et ils seront un accompagnement pour la recette, pour les morceaux de poulet. صافي كنزيدو هاد البطاطا قطعناها دوائر وكنزيدوها في هاد لا ماريناد، هاد الباقي ديال الشرموله، وكنحطوه هي اللي غتكون مرافقه هاد الاكله ديال الدجاج. صافي كنستفو كلشي فوق المول ديال الفران وكنحطو الطروفه ديال الدجاج من الفوق كاملين. On met le tout dans un moule à four, les pommes de terre,
en dessus, en dessous et les morceaux de poulet en dessus. Et vite au four pendant à peu près 40 à 45 minutes. صافي غادي نديرهم في الفرن واحد 40 حتى ل 45 دقيقة. انا خليتهم 40 دقيقة وكانوا واجدين طايبين. البطاطا طايبة، الدجاج طايب وزوين ومدغمر، هانتوما غتشوفوا. Après 40 ou 45 minutes, le plat est bien prêt. Les morceaux de viande sont bien cuits, ainsi que les rondelles de pommes de terre. Et la sauce a une consistance épaisse, un très bon goût. J'espère que vous la feriez un jour. C'est très bon, je vous dirai pas le goût, c'est génial. البنات نتمنى انكم ديروا هاد الاكله زوينه بزاف، غتعجبكم. المذاق زوين واللاصوص ديالها مدغمره، ما نقول لكمش عليها، واعره بزاف، كتجي زوينه بزاف. كتوجد في مده صغيره وسهله، ما كتشدش اليد، وصحيه ولذيذه، غتعجبكم بزاف. شكرا لكم على المشاهده وعلى التتبع حتى الأخير، وشكرا لكم على التعاليق اللي كتخليو ليا. وإلى اللقاء فرصة أخرى إن شاء الله، فيديو جديد على قناة عالم ميمي. دمتم سالمين ومع السلامة. J'espère que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'espère que vous la referiez chez vous. C'est très bon. Et j'espère que ça va vous plaire. La vidéo est bien terminée. Je vous remercie de votre visionnage. J'espère que cette recette vous a plu et j'aimerais bien avoir de vos avis vis-à-vis de cette recette. À bientôt pour une nouvelle vidéo à la chaîne Mimi's World. Au revoir et à bientôt.